spare tires. S. Self. No maneha si kere durmi, kansaw, tanbuyong o tomaw. Prinsipya ara, blow bagets. Pirmi checkya ko nal brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, e-self. Tiene presente, responsibilidad di aton el seguridad na camino. Este aviso talyaba con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba katubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gumpia si Salam, gumpia gandaw, lehulon-lonan din tat gandaw ni today. We praise the Lord haguna mi puli itari ni segmentari laki gumpia guhitan din danyo rin ni DXASR Community Radio. Sambuanga City under hanen FEBC, your host Kuya Eldrin. Gumpia guhitan hanen haguna mahalapit at hintuloan pangdiwata adunay pinda pangdiwata don roma mga tintuloan. So gumpia guhitan hanen haguna hini mga malapta. Agandaw hini dalaman o lalyag diwata magugulot din ta ako na bagayan tahanin diyang ha. Shout out trugo na rin agataw mga pamakinag din ta. Sila Sir Jan Hapalya, Pastor Saldi Tanding, Pastor Joel Pantua, sila Pastor Eldan. And ito mga pamakinag din ta mga church planting ni Pastor Saldi rin. Guan, grupo rin Talisayan dito Labuan Clan, Suwanan Clan rin. Mga Tanding Clan rin Labuan, shout out rin din nyo. Rito Latap, shout out rin din nyo rin. Buntod rin Latap. Malayal, Sibuko, Siraway, Syokon, Baligian, nga Suwanan. Shout out rin nga Suwanan dito, Pagadian dito, Dipolog, dia Dlapuyan, Marcos sa Tubig, Suwanan Rama rin ni Marsolo. Suwanan rin ni Guan Ipil, mga itari ni Intar Sambuanga City, shout out rin ninyo Lonan Gandaw hini. Bagayan ta diyang haidiwata hago na mapindahan na rin din ta, no? So before ta mapadayon, may shout out na rin din nyo ni shout out Romari Eden Garden Church, shout out rin Pitogo Alliance Evangelical Church, although di ilan makasabot but pamakinag ilang shout out yung di ngagbata o si Elijah o si Josiah Tanding, shout out rin din Danlonan, shout out from mga kilala o and those one who are praying for me also, shout out rin din yun Lonan. To God be the glory. So mo music break ako na before ito mo padayon. Pasa
Surin mi balangho, nandaw mi tunhuna, bumi hitaurama. Sudlas sambigagirin rianan, miawas sungakandaan. Dasam no diwata, balalaga rianan, dusa o ginampunan. Balon kandahan bukanuso, surin misagaran mo. Glasam no diwata, mihagawid rianan, samay tusulagaan. Sunod ni pasad kampyaranan, ni pagantut haluan. Hinsudyanan lasag, bopagapasan ko, sagay pagitubuo. Basup hosok mo, lumubay na, bumatang sugumulo. Sunyawa bukhalag, o pagitubura, galyago to diwata. Sunyawa bukhalag, o pagitubura, galyago to diwata. Okay, kinita na. Adayon hitarinita, Juan chapter 12. Joshua. Hiniso nga gari no nga banwa so dinag no nga gataw Israel bo. Ginahadlan so nga lupa do silangan tubig Jordan. Ganat tud lupa Arnon sampay tugbantod Hermon. Marumaron so halon di silangan Araba. So si Sihon gari no nga Amorite pagbonwari to Heshbon bumid lagari to Arwer tampusan to nudlupa Arnon mirumaron so lunsod to titanga nudlupa buso sinanga no Gilead sampay to Adlapa Jabok tulunan no lupa no nga pulak ni Amon. Misahop to petlagarian so silangan Araba ganat dito dagat Kinerat sampay to dagat Araba so dagat Siga. Marumaron so biyanan pangay Bet Jesimoth muha ganat rito salatan tatag no biliran no Peska. Si Og gari tugbasan uso nga dulunanan salataw to nga milagak nga
Repite. So pagbanwa sudin rito Astarot bu Edrei. Sahop no padlagarian sugbantod Hermon to Salaka to Liwag Bashan sampay to dulunan to nga Geshurite dahos to dulunan no nga Mekathite muha seninga no Gilead sampay rito dulunan gari to Hesbon. Si Moses so suguanan ni Yahweh buto nga gataw Israel. Mimandag to pagbuno rianlan. Bigay ni Moses so suguan ni Yahweh so lupa lan mobile pusaha to nga Rubenite nga Gadite buto nga sila nga tutupuan ni Manase. So nga gari dinag ni Joshua. Ini so nga gari to banwa dinag ni Joshua bono nga gataw Israel to rapid Sindepan Jordan ganat to Baal Gad so dito lupa Lebanon sampay to bantod Halak tumuad pangay to Sir. Bigay ni Joshua ingad lupa hini to nga tupuan di Israel mabal pusaha lan. Miruma rini so nga bininturan sudlana no nga bantod so Araba so nga biliran so mulyaw-yaw mo so nga so Negev so lupa pagbanwanan no nga Hittite nga Amorite Canaanite Perizzite Devite dahos to nga Jebusite. Ini so nga gari dinag ni Joshua gari to Jericho gari to Ai so gari to Jerusalem, gari to Hebron, gari to Jarmuth, gari to Lachish, gari to Eglon, gari to Gezer, so gari to Debir, so gari to Geder, gari to Herma, gari to Arad, gari to Libna, gari to Adulam, gari to Mekeda, gari to Bethel, salabok so nga gari Tapwa, salabok so gari to Hefer, so gari to Afek, gari to Lasharon, so gari to Madon, gari to Jokem, gari to Gohem, so gari to Terza, salabok. So halonan 30 busala gari. Tulupulo busala gari, no? To God be the glory. Ito po si Tari, chapter 12. Manangita gawang ritiwata, Lord. Tintuloy mo yami alan ibinatin nami hani, bagay mo yami pandayan. Ya, Lord, ipandayan nami, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Okay, hini, chapter 12 hini, inan hini so nga banwa o mga gari nga ubo pimbadagarian dan na may conquer ni Joshua o ni Moses mialap dan hini. According to the Bible, binatita at the end of the verse is 31 kingdoms, no? Halonon 30 busala gari, 31 kings and 31 kingdoms. They were able to conquer the land. No, manin haliwag mi conquer di Israel, no? Di tupuan di gataw Israel, sanlangan di Israel. Na 31 rama kings mi buno dan mialap dan na mi conquer dan. So manin haliwag liwag mialap tanin lugar. And alan hali pwede alapan tatin tuluan rini na manini na haliwag hini. Minita ta kasi rini sa lawak tintuluan rini si Joshua, he was a great conqueror pero not because na tactician hanin atawa panday hanin diha pagbuno. It's not all of those things but it's about the promise of God rin dyanin. Hago na mitaloy diwata rin dyanin na deron mahabuntog rin dyanin. Gawnon mga
lugar o ay hanin mga inamindaganan mawal na janin kangkeran na janin na ito. That's the promise of God din ni Joshua. So kahago na talo rin diwata rin janin na just stay courageous and be brave. So inunlak ito i-promise rin janin din diwata ba di alak handak maginda ka because I will fight for you. Because of that, it was not Joshua who fought himself. It was the Lord who fought for Joshua. Itiwata ini imig ganyan. That's why mi hanin great conqueror, mi conqueror idlonan. So, siguro one thing lesson din iba, doon idiwata pawalan rin din ta. Basta sunan ta jud hini i-purpose rin diwata rin din ta. Deron jud mahabuntog rin din ta. Everyone will come to alignment. All situation, opportunities, every people, every opportunities, every situation will come into alignment rin din ta. When it is God's will for us na lapan ta jud ini promise rin diwata rin din ta na alan ipawalan rin din ta. So we just have to stay courageous. Stay talak man magindag italak di ita mundag di ita mundag stay courageous itago na idiwata yanin na it gumabang rin din ta mapasahag rin din ta. So to God be the glory tintuluan hini praise the Lord idlonan makinag rin din ta manang iniita Lord salamat tintuluan mialap nami gapalaklak road tintuluan nami but Lord gabagal hini amalap nami Lord lesson yaan agad magabang rin din nami gandaw hini pangumpianay mo idlonan pa magkinag bagay mo yan lan Lord habalo bo magindagilan Lord ilan mandak sa kuna dun pabal mo rin din dan and ya Lord magguna rin din dan God pangumpianay mo yami hallelujah. This is my prayer in Jesus name, amen. Okay, thank you rin mga adlonan pa magkinag rin din ta. Thank you ito mga pananginingi rin dinan ministry tayo niya. Shout out to niyo Lord, to God be the glory. Yan yun na pangumpianan hamura rin diwata idlonan hini. Until next time, your Kuya host, Kuya Eldrin. Bye bye, God bless you. Diha pagyan, tuhalon tsak hayaan, dalayon pamihilan ho, di o magwang pagkabatik, pusong huyaan, dalayon pamihilan ho, ganat surin misunan ho, supusong ho padlalaman. Lakya
sa pag-alatan lalaman, pusong humidlupay o kainan daw, kininasudyanan lalaman niya, sudlalaman pigbagay, rindyanan o diwata, hingumpianan suhatubo, dalyago dalaman uyahan. Mihag beneng sungadyang hapasumbak, dihag bolibudin dunya, sadya na pagkakayam subhusumho dahus, misembag na suhalon, pemihilan hong bakdun, isalataw mahalang lamyanan. Yaa sa pag-alatan lalaman, pusong humidlubay o kaidnan daw, kininasudyanan lalaman. Yaa sudlalaman pigbagay, rindyanan o diwata, pingumpianan suhatubo, dalyago dalaman uyaa. Ganda upa makindanay, sumadlalam bupamihilan, dua ita na sampay dito nawahan. Yaa sa pagkalatan lalaman, pusong humidlubay o kaidnan daw, kininasudyanan lalaman. Yaa sudlalaman pigbagay, rindyanan o diwata, pingumpianan suhatubo, dalyago dalaman uyaa. Pusong humidlubay o kaidnan daw, kininasudyanan lalaman. Yaa sudlalaman pigbagay, rindyanan o diwata, pingumpianan suhatubo, dalyago dalaman uyaa. Lalaman uyaa. Lumpia Guhitan Liranyo. Ano ang kailangang gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus? Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng